একটা ডাব পড়লো না, যাই একটু জিরাই, হরণ হয়ে গেছি। আল্লাহ, একটা ডাব পারার খুব চেষ্টা করলাম, পারতে পারলাম না। খুব খিদা লাগছে আজকে, কুচিত বলে সবাই আমাকে ভয় পায়, ভিক্ষাও দেয় না। একটা ডাব দে আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। ঝালমুড়ি এমন একটা জিনিস যেটা মুড়ি দিয়ে বানানো হয়। বাঁচাও আমাকে, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। গুন্ডারা তাড়া করেছে আমাকে, বাঁচাও আমাকে কেউ প্লিজ, বাঁচাও। हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्या है यार? अरे यार, मैं कभी कभी मेरा नाम भूल जाता हूँ यार, मैं क्या करूँ यार? अरे यार, अभी याद आया, मेरा नाम है शहूर। मैं जो बोलता हूँ मैं वो करके दिखाता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो भी मैं करके दिखाता हूँ। शहूर।